Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albert Alfian Syahril, NPM 2201101192. Bismillahirrahmanirrahim. Al-battatani wal wa'asulahfatu. An-nahru shagirun wasulahfatu waqifatun amaman nahri tanduru ilaihi. Ma'un nahri qalilun waqad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Nadarati sulahfatu ila sajarati lati bijiwari an-nahri fara'at battataini fawqa as-sajarah faqalat lahuma madza sataf'alani ba'da an jaffa ma'u al-nahri. Faqalatil battatani assalamu alayki ayyatuha as-sulahfatu inna nadha hibatani ila makanin akhar. Faqalat lahuma sulahfa inni kasafinati la astati'u an aisha bidunil ma hudani ma'akuma barakallahu fikuma. Faqaliti al-battatani sanahmiluki ma'ana igbidi ala wasati hadal husni bifamiki wasanatiru biki fil jawi wa iyaki in sami'ti an-nasa yatakallamuna antaruddi alaihim. Nadaron nasu wa qalu syai'un ajibun battatani tahmilani sulahfa. Falamma sami'atis sulahfatu dzalika fatahat famaha wa qalat a'mahu a'unakum ayyuhan nasu. Falamma fatahat famaha waqa'at alal ardi wa matat. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Saidah Gunitatillah, NPM 220010111181. An-nahru shawirun, sungai itu kecil. As-sulahfatu waqifatun amaman nahri tanzuru ilaihi. Kura-kura itu berdiri di depan sungai melihatnya. Ma'un nahri qalilun. Air sungai itu sedikit. Waqad jaffa juz'un kabirun minan nahri. Sebagian besar sungai telah mengering. Nadarati as-sulahfatu ila syajarati allati bijiwarin nahri. Kura-kura itu memandangi pohon di sebelah sungai. Fara'at battataini fawqa syajarati. Dua bebek bertelur di atas pohon. Faqalat lahuma, dia berkata kepada mereka, madza sataf'alani ba'da an jaffa ma'un nahri. Apa yang akan Anda lakukan setelah sungai mengering? Faqalatil battatani, dan kedua bebek itu berkata, assalamu alayki ayyatuhas sulahfatu, damai bagimu kura-kura.
innana dhahibatani ila makani akhara. Kamu pergi ke tempat lain. Faqalat lahuma as-sulahfatu. Kura-kura itu berkata pada mereka, inni kasafinati la astati'u an na'isha bidunil ma'i. Saya seperti kapal, saya tidak bisa hidup tanpa air. Khudani ma'akuma barakallahu fawkuma. Bawa aku bersamamu, semoga Tuhan memberkati kalian berdua. Faqalatil baqtatani, dan kedua bebek itu berkata, sanahmiluki ma'ana, kami akan membawamu bersama kami. Ikbidi ala wasati hadzal husni bi famiki. Pegang bagian tengah cabang ini dengan mulutmu. Wasanatiru biki fil jawi. Kami akan menerbangkanmu di udara. Wa iyyaki in sami'ti annasa yatakallamuna anna taruddi alaihim. Waspadalah jika Anda mendengar orang berbicara, Anda menanggapi mereka. Nadhara an-nasu, orang-orang melihat. Waqalu, dan kata mereka, syai'un ajibun, aneh. Baqtatani tahmilani sulahfatan. Dua bebek membawa kura-kura. Falamma sami'atis sulahfatu dzalika fatahat famaha. Ia membuka matanya saat kura-kura mendengar itu. Waqalat, dia berkata, a'mallahu a'yunakum ayyuhan nas. Tuhan membutakan matamu, hai manusia. Falamma fatahat famaha waqa'at 'alal ardi wa matat. Ketika dia membuka mulutnya, dia jatuh ke tanah dan mati. As'ilatul isti'abi. Limadza kanatis sulahfatu hazina? Nomor 1 jawabannya, li'anna sulahfatu la tastati'u tayrani. Nomor 2, kaifa hamalati battatani sulahfa? Jawabannya nomor 2, hamalatul battatani sulahfatu bihamlik. Nomor 3, limadza qalan nasu syai'un ajibun? Nomor 3 jawabannya, limadza li'annahu indama taftahus sulahfa tifamuha taskitu. Nomor 4, limadza matatis sulahfa? Limadza sulahfatu fatahu famahu wasaqata alal ard. Nomor 5, bimadza nasahatil buttatani sulahfa wa madza hadatsa laha? Nomor 5, innana dhahibatani ila makanin akhara faqalat lahumas sulahfatu lahumas sulahfatu
inni kasafinati la astati'u an aisha bidunil ma khudni ma'akuma barakallahu fikuma wasaqatat suhafatu wa matat. Saya Intan Kurniawati dengan NPM 22001011201. Di sini saya akan menerangkan al-mubtada wal khobar. Al-jumlatun nahru shagirun. Al-mubtada'u nahrun, alamatul i'rabihi an-dhammatu. Al-khabaru shagirun, alamatul i'rabihi an-dhammatu. Jadi nahrun sebagai mubtada dengan alamatul i'rab an-dhammah, shagirun menjadi khobar dengan alamatul i'rab dhammah. Al-jumlatul ismiyah, as-sulafatu waqifatun amama nahri. Al-mubtada as-sulafatu, alamatul i'rabihi an-dhammatu. Al-khabaru waqifatu, alamatul i'rabihi an-dhammatu. Jadi as-sulafatu menjadi mubtada dengan alamatul i'rab an-dhammah. Waqifatun menjadi khabar dengan alamatul i'rab an-dhammah. Al-jumlatul ismiyah, ma'un nahri qalilun. Al-mubtada ma'un, alamatul i'rabihi an-dhammah. Al-khabaru qalilun, alamatul i'rabihi dhammah. Jadi ma'un menjadi mubtada dengan alamatul dhammah dan qalilun menjadi khabar dengan alamatul dhammah. Al-bahsu, al-jumalu sabiqatu kulluha jumalun ismiyatun li'annaha mabdu'atun bismin wal ismul ladina yaqa'u fi awalin jumlatil ismiyah yusamma mubtada fal mubtada'u fi jumlatil ula huwa nahrun wa fi jumlatin saniyah huwa sulafatu wa fi jumlatin salisati huwa ma'un. Jadi kalimat sebelumnya adalah semua frase kata benda karena dimulai dengan kata benda. Kata benda di awal kalimat disebut subjek. Mubtada di kalimat pertama adalah nahrun, dan di kalimat yang kedua as-sulafatu, dan di kalimat yang ketiga al-ma'un. Asani wal ismul ladzi yu'milu makna jumlati ma'amul mubtada'i wal khabaru wa huwa fi jumlatil ula shagirun wa fi jumlatin saniyah waqifatu wa fi jumlatin salisati qalilun. Jadi isim yang melengkapi makna kalimat dengan mubtada yaitu khobar, dan khobar pada kalimat yang pertama adalah shagirun, dan kalimat yang kedua waqifatun, dan kalimat yang ketiga qalilun. Asalah satu wa nulahitu fi jumali asambiqati anna mubtada'a marfu'u bidhammah wal khabaru aidan marfu'un bidhammah fanaqulu nahrun shagirun. Wahakada. Kita perhatikan dalam kalimat sebelumnya bahwa mubtada'nya rofa menggunakan dhammah dan khabarnya juga rofa menggunakan dhammah, maka kami katakan nahru shagirun dan sebagainya. Al-qaidatu tahaju jumalatu ismiyal ila ruknain al-awal mubtada wa tsani khabar. Al-mubtada ismu yaqu'u fi awali jumlati wa sumaya mubtada li annaha nabtadi'u bihi jumlatu. Al-khabaru ismun yu'milu ma'na jumlati ma'al mubtada wal mubtada'u marfu'un bi dhammah wal khabaru marfu'un bi dhammah aidan mislu nahrun shagirun as-sulafatu waqifatu amama nahru. Kalimat isim mempunyai dua sudut. Pertama mubtada dan yang kedua khabar mubtada. Isim yang terletak di awal kalimat dan dinamakan mubtada karena termasuk permulaan dalam kalimat, dan khabar adalah isim yang melengkapi makna kalimat subjek. Mubtada rofa dengan dhammah dan khabar dengan dhammah juga. Contoh nahrun shagirun as-sulafatu waqifatu amama nahru. Namudajani li'irabihi nahrun shagirun. An-nahru mubtada marfu'u bi dhammah, mubtada rofa dengan dhammah. Shagirun khabarun mubtada marfu'un bi dhammah, khabar mubtada dengan rofa dhammah. As-sulafatu waqifatun imama nahru, mubtada marfu'u bi dhammah, mubtada rofa dengan dhammah. Waqifatun khabaru al-mubtada'i marfu'un bi dhammah, khabar mubtada rofa dengan dhammah.
ismi Muhammad Jamal Mubarak. Tadrib at-talis akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bimubtada munasibin. Lengkapi kalimat kata di bawah ini dengan mubtada. Wahid, qalilun, makna sedikit. Itsnain, sa'idatun, bimakna bahagia. Salis, mashghulun, bimakna sibuk. Arba'a, tawilun, bimakna panjang. Khamsah, dokhmun, bimakna besar, gemuk. Sittah, sari'atun, bimakna cepat. Sab'ah, jamilatun, bimakna indah atau cantik. Sab'ah, jadidun, bimakna baru. Al-mubtada'ul mufradul mudzakkar wal mufrad muannas. Al-jumlah ismiyah. An-nahru shaghirun. Al-mubtada an-nahru naw'uhu mufradun mudzakkar. Al-khabar shaghirun naw'uhu mufrad mudzakkar. Ma'un jumlah ismiyah. Ma'un nahri qalilun. Al-mubtada ma'u naw'uhu mufrad mudzakkar. Al-khabaru qalilun naw'uhu mufrad mudzakkar. Al-jumlah ismiyah. As-sulhfatu waqifah. Al-mubtada as-sulhfatu naw'uhu mufradun muannas. Al-khabar waqifatun naw'uhu mufrad muannas. Al-bahthu fi jumlatil ula wa tsani nara anna al-mubtada'a wa huwa an-nahru wa ma'u mufrad mudzakkar. Wa lihadza ja'a al-khabaru fi kulli jumlatin minal jumlataini mufradan mudzakkaran wa huwa shaghirun wa qalilun. Di dalam kalimat yang pertama dan kedua kami melihat mubtada berupa an-nahru dan al-ma'u yang berupa mufrad mudzakkar, dikarenakan khabar di setiap jumlahnya juga mufrad mudzakkar berupa shaghirun dan qalilun. Wa fil jumlati tsalitsah nara anna al-mubtada'a wa huwa as-sulhfatu mufradun muannas wa lihadza ja'a al-khabaru mufradan muannasan wa huwa waqifatun fil jumlati tsalitsah. Di dalam kalimat yang ketiga kami melihat terdapat mubtada yang berupa lafaz as-sulhfatu berupa mufrad muannas. Setelahnya jatuh khobar berupa mufrad muannas berupa waqifatun di dalam kalimat yang ketiga. Al-qaidah ya'ti khabarun al-mubtada mufradan mudzakkaran idza kana al-mubtada'u mufradan mudzakkaran mislu an-nahru shaghirun ma'un nahri qalilun. Jika mubtada'nya mufrad mudzakkar maka jika khobar dari mubtada tersebut mufrad mudzakkar maka mubtada'nya juga mufrad mudzakkar. Seperti contohnya an-nahru shaghirun dan ma'un nahri qalilun. Wa ya'ti khabarul mubtada mufradan muannas idza kana mubtada mufradan muannas. Dan jika khobar mubtada'nya mufrad muannas maka mubtada'nya mufrad muannas seperti contohnya as-sulhfatu waqifatun. Nama saya Ahmad Faiz Ubaidillah, NPM 220010111196. Tadribat awal istakhrij al-mubtada al-mufrad al-mudzakkar wal mubtada al-mufrad al-muannas minal jumali ta'liyah. Nomor 1 as-sayyidu mahiru. As-sayyidu huwa mubtada mufrad mudzakkar. Nomor 2 al-khutabatu jayyidah. Al-khutabatu huwa mubtada mufrad muannas.
Afrika az-zakatu fardhatun. Az-zakatu huwa mubtada mufrad muannas. Nomor 4 an-nahru tawilun. An-nahru huwa mubtada mufrad mudzakkar. Nomor 5 asy-syajaratu aliyatu. Asy-syajaratu huwa mubtada mufrad muannas. Nomor 6 al-muttajaru kabiru. Al-muttajaru huwa mubtada mufrad mudzakkar. Nomor 7 al-qamisu jadidun. Al-qamisu huwa mubtada mufrad mudzakkar. Nomor 8 al-qaryatu shaghiratun. Al-qaryatu huwa mubtada mufrad muannas. Nomor 9 as-sauru alifun. As-sauru huwa mubtada mufrad mudzakkar. Nomor 10 al-maktabatu wasi'atu. Al-maktabatu huwa mubtada mufrad muannas. Nama Muhammad Nawawi, NPM 220011011210. Salisa akmil bi khabarin munasibin wadbidhu bisyakli kama fin namuzaji. An-namuzaja al-fakihatu lazizatun. Wahid ar-risalatu hubbatun. Isnin asy-syajaratu talilatun. Salasa al-failu saminun. Arba'a al-fallahu najahun. Khamsa al-jaru lazifajadun. Sitta al-minbaru jadidun. Sab'a al-imaratu najahun. Samania asy-syamsu daw'un.